जय जगन्नाथ पिला माने आजिर भिडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी जन्मभूमि कविता रो प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पूर्व भिडियो रे आमे माने षष्ठ श्रेणी ए जो प्रथम अध्याय जन्मभूमि कविता सरल भाବରେ किपरि पढिबा मन रखिबा बुझिबा से काम करि दैचे। एबे एई भिडियो रे आमे समस्त प्रश्न एई गोटे भिडियो रे जन्मभूमि कवितार समस्त प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। चलंतु देखिबा। पाठ अंतर्गत आस मो कविता उपरे संक्षिप्त आलोचना करिबा। क नंबर देइछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारका चिन्ह दियो। जेमति कि तारका चिन्ह जोटा ठीक उत्तर सेठी तारका चिन्ह देबो। अच्छा, मुंड शब्द पई कविता रे केउ शब्द व्यवहार करा जाइछि एठी तारका चिन्ह दबा। मु ठीक दे देइछि, पिला माने तुमे तारका चिन्ह करि दबो जे मुंड शब्द पई कविता रे केउ शब्द व्यवहार करा जाइछि मुंड पई मस्तक। सेमति जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः हिमालयर वर्णना करा जाइछि, वीर रमणी को कथा कुहा जाइछि, भारत मातार जशगान करा जाइछि, महासागर विषय रे धारणा दिया जाइछि। कोन करा जाइछि ना भारत मातार जशगान करा जाइछि। पिले माने मु ठीक चिन्ह दे देछि, तुमे माने तारका चिन्ह देबो। ख नंबरटा उक्त उत्तर गुडी को काहे कि बाछिलो ताहार कारण तुम सांग सह आलोचना कर। तापर प्रश्नटी रहउछि मिलिमिशि जोड़ीबा। कविता रे केतेक शब्द आ तार भावार्थ निम्न रे लिखा जाइछि। दल रे आलोचना करी प्रत्येक शब्द सह खाप खाउतबा भावार्थ को गारनाणी जोड़ो। तुमे अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षकक सहायता नै परिबो बोली कहउछि। एपटे शब्द एपटे भावार्थ देइछि, आमे जोड़ी देइछि। आकु भलो भाबरे देखिबा। जेमति हिमालय कोन ना भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितबा पर्वतमाला। माकु भलो भाबरे गोटे जगह रे देखि दउछि, एते जणा पड़िबोनी। मिलिमिशि जोड़ीबा शब्द और भावार्थ। हिमालय कोन ना भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितबा पर्वतमाला। पिले माने एटु देखि कि बही रे तमे माने जोड़ी दबो। दुई ब्रह्मपुत्र कोन ना मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम देई बही जाउथिबा नदी जहा कि शेष रे बंगोपसागर रे मिसिछि। तापरे 3 रे द्रोण किए कौरव एवं पांडव मानकर गुरु। 4 रे सीता जनक राजांकर दुहिता प्रभु श्री रामंक पत्नी। 5 रे गंगा भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। 6 रे चैतन्य किए ना गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। 7 रे पद्मिनी किए मेवार रानी और वीर रमणी। 8 अर्जुन तृतीय पांडव। 9 भीष्म गंगांकर पुत्र कौरव और पांडव मानंकर पितामह। 10 वाल्मीकि संस्कृत रामायणर रचयिता। पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन देई पढ़ एवं एहार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को लेख। तुही मा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो आनंदे होइबा सुखी। कांदिबा दुखरे तोर होइना दुखी। से पद्यांशटा को आलोचना कले एमती हबो। हे मातृभूमि तुमे पवित्र भारत भूमि। आमे तुमरी संतान। आमर मन प्राण तुमर सेवा पाई उत्सर्ग होइछि। आमे भारत मातार आनंद रे सुखी हेबा एवं भारत मातार दुख रे समदुखी हेबा। तुमर नाम गाई आमे आनंद रे जीवन काटिबा। परवर्ती प्रश्न बुझी विचारी लेख। करे जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। कविता रे वर्णित वीर रमणी मानक नाम लेख। उत्तर कविता रे वर्णित वीर रमणी माने हेले पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती। 2 नंबर प्रश्न भारतर कटी रे केउ पर्वत शोभा पाउछि। उत्तर भारतर कटी रे विंध्य पर्वत शोभा पाउछि। 3 कालिदास किए तांक रचित गोटिए काव्यर नाम लेख। कालिदास हेउछंती संस्कृत भाषार जणे प्राचीन कवि और पंडित। तांक रचित काव्य गुड़िकर नाम हेउछि मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम। से गोटिए लेखिया पई कहिछ, आमे अन्य गुडे नैचे तुम माने गोटिए लेखि परिबो।
ଚାରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର। 5 ନମ୍ବର ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଈଶ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ବା ଠାକୁର ଏବଂ ଦେବତା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ସନ୍ଥ ଓ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାପରଟା ରହିଛି କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖ। କଣ ନା କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଆସିଗଲା ଦେଖ ମେଳ କର କ ସ୍ତମ୍ଭର କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯେମିତିକି ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବିରନରେ, ଏଠି ଆମେ ଯୋଡି ଦେଇଛେ ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କଣ ନା ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଏଟା କଣ ନା ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ନା ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। କ ନମ୍ବରଟା ଯେମିତି ଅଛି ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଆଦିଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ୟାର କର 2 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କଣ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ମହାଭାରତ, କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ମେଘଦୂତମ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ, ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ନମ୍ବର କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଏହି କବିତାଂଶରେ ସତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ସୀତାଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀରା ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ, ପତିବ୍ରତା, ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଓ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେ ପିତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ସତୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ସହନ କରି ନପାରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେୱାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବଳରେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବୀରାଙ୍ଗନା ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଗଲ ସେନାପତି ଆସମ ଖାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ କ ଯେପରି ଚରଣ, ପାଦ, ପୟର, ପଦ। ସେମିତି ନଦୀ, ନଦୀର କଣ କଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ନା ନଦୀ ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ନଈ, ନିମ୍ନଗା, ସରିତା, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସେମିତି ଭୂମି ଧରାତଳ, ଧରଣୀ, ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ଜନନୀ ମାତା, ମା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଦୁହିତା କିଏ ନା କନ୍ୟା, ଦୁହିତା, ତନୟା, ବନିତା। ସୂତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସୂତା କୁହାଯିବ ଦୁହିତାକୁ, ସୂତା ବି ହେଇପାରିବ।
ख नंबर प्रश्नटी पिले माने देखिनियो कवितारे व्यवहृत गिरिवर शब्दरे बरर अर्थ होउची श्रेष्ठ एही अर्थ को दृष्टि रखी ओ शब्द शेषरे बर लगाई नूतन शब्द गठन कर शेषरे बर लागिथिबो कवि बर वीर बर सुर बर नट बर नर बर गुरु बर परवर्ती प्रश्न किछि भिन्न किछि समान निम्नलिखित पद को ध्यानर सह पढ़ गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण जेते तो जही थिले मिली मानव गण गण आउ गुण शब्द द्वय मध्य केवल गोटे मात्र मात्रार भिन्नता रहिछि गोटे मात्र मात्रार भिन्नता अछि ना नहीं अछि गण ना एटा गण एटा गुण हर्षौकार मात्रा दिया हिची अधिका एठी गुण रे फल तार अर्थटा संपूर्ण रूपे बदली जाउछि तुमे माने सांग मानक सह दलगत आलोचना करी एइपरि शब्द गुड़िक खातारे लेख जेमति कि बण बणी बण बण माने कोन जंगल बणी होची गोटा पक्षी सेमति बस आउ बेश बस माने कोन बसीभूत हेबा आउ बेश माने कोन बेश धारण करिबा सेमति आउ अन्य गुडे लेखियाको आमे नेइचे लेखिचे प्रसाद प्रासाद पिले माने प्रसाद कहिले कोन ना प्रसाद होची भोग प्रासाद कहिले कोन ना प्रासाद होची कोठा घर सेमति परिच्छद परिच्छेद परिच्छद माने कोन ना परिच्छद माने पोशाक परिच्छेद होची अध्याय तापरे पुणी नेइचे पाबनी 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 होची कोन ना पाबनी ए हर्षईटा होची हनुमान ए पाबनी कहले हनुमान को बुझेबो किंतु दीर्घई पाबनी हि गला बेले ताको बुझेबो कोन ना पवित्रकारिणी सेमति पूरा 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 मध्य कोन पार्थक्य अछि प्रथमटा होची नगर शहर बा ग्राम आ द्वितीय दीर्घ लागि गला परे सेटा हिजिबो पिठार पूरा तापरे पुत 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 होची पुओ आउ दीर्घकार पुत होची पवित्र नट नाट नट माने अभिनेता नाट्यकार आउ नाट माने कोन ना अभिनय करिबा नीति नीति नर हर्षई तर हर्षई नीति माने प्रतिदिन नर दीर्घई तर हर्षई माने नियम जोटा तापरे छात्र छत्र छात्र होची किए ना शिष्य छत्र होची छत्ता गुणी 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 नर हर्षई हैला माने एटा होची कोन ना मने पकेइबा गुणी हेबा आउ गुणीटा दीर्घईटा कोन ना गुणवान बळी 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 होची कोन ना त्याग बा उत्सर्ग आहुरी गोटे बळीर अर्थ होची पुराणर प्रख्यात बळी महाराज आउ दीर्घई हे गला माने तार अर्थ होई जिवो बलवान कूल 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 हर्षौ कूल होची कोन ना नदी कूल दीर्घ कूल होची नदी कूल बा समुद्र कूल आ हर्षौ कूल होची वंश अंश अंश जोटा तालव्यस दियाइछि तार अर्थ होची भाग आउ द्वितीयटा होची दंत्यस जोटा दियाइछि सेटा होची कांध चूड़ा 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 प्रथम चूड़ा हर्षौ दियाला माने एटा खाद्य विशेष खाइबा चूड़ा आउ दीर्घ दियाला माने अग्रभाग बा चूल जहाकु कहंती तापर एठी पाठ बाहरु किछि देइछि नदी गंगा आदि केते नदी शोभे शरीर एमती ता पूर्व कोर देइछि जन्मभूमि कविता रे पुण्यभूमि भारतर प्रशंसा अति सुंदर भावरे वर्णना कराइछि तुमे भारतर केउ राज्यर वास करूछ एवं रहुथिबा स्थान ग्राम बा शहर नाम लेख बिले माने तुमे भारतर जो राज्य रे जो गाँ रे जो शहर रे वास करूछ तार ना लेखिबो से स्थान तुमको किपरि लागुछि वर्णना कर केमति लागुछि तमे जो अंचल रहुछ प्राकृतिक परिवेश खाद्य जलवायु प्रसिद्ध मंदिर फसल पोशाक इत्यादि लेखिया पई कहैछि खरे निज परिवार कोनोसी सदस्य केउ सब कथा तुमको भल लागे बापा कथा कि जेजे बापा कथा कि माँ कथा कि जेजेमा कि भाईंकर बा भौणीकर जार कथा भल लागुछि से विषय रे आलोचना करियो तापर अछि कोन ना नदी गंगा आदि केते नदी शोभे शरीरे भारत मातार कूल रे गंगा नदी परि अनेक नदी शोभा पाउछि ए नदी गुड़िकर जल आ विद्युत जोगेबा सह कृषि तथा परिवहन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करूचंती तत्सहित ए नदी गुड़िक आम देशर इतिहास संस्कृति धार्मिक चेतना अर्थ व्यवस्था रे मध्य परिचय अटे निम्न सारणी रे केतेक नदीर नाम दियाइछि से गुड़िक खोजी खाता रे लेखिबा एठी हमें आगुआ लिखि दैछे जेमति कि एठी अछि हमर कोन
ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଏଠି ରହିଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ। ଏପଟେ ରହିଲା ଗୋଦାବରୀ। ମହାନଦୀ ଏଠି ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏପଟେ ରହିଲା ତେଲ ନଦୀ। ଗୋଟେ ତେଲ ନଦୀ ଅଛି, ତେଲ ନଦୀ। ଏପଟଟା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗଙ୍ଗା, ନର୍ମଦା, ଇବ୍, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଯେମିତି କି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ମିଶାଇବା, କ୍ରମ ବଦଳାଇ ମାତ୍ରା ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ମହ, ସମ, ହ, ଗର, ତାକୁ ସଜାଡିକି ଲେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ମହାସାଗର। ସେମିତି ହମଳୟ, ହିମାଳୟ। ମହବକ, ମହାକବି। ଭତର, ଭିତର। ମରଣ, ରମଣୀ। କଳଦୋଷ, କାଳିଦାସ। ଝରକାରୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମାନ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତାର ଭାବାର୍ଥ କଣ ନା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସୁଜଳାମ ସୁଫଳାମ, ଏଟା ଦେଇଛି ବହିରେ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ସୁଜଳାମ ସୁଫଳାମ, ତୁମେ ଜଳରେ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛ। ତାପରେ ମଲୟଜ ଶୀତଳାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମକୁ ମଳୟ ପବନ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାମ ମା ତରମ୍, ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ଯାମିନୀ, ଯାହାର ରମଣୀୟ ରାତ୍ରିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଶୋଭାମୟ କରୁଛି। ଫୁଲ୍ଲ କୁସୁମିତ ଦ୍ରୁମଦଳ ଶୋଭିନୀ, ଯିଏ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ସୁହାସିନୀ ସୁମଧୁର ଭାସିନୀ, ସର୍ବଦା ହସୁଥିବା, ମଧୁର ଭାଷା କହୁଥିବା। ସୁଖଦାମ ବରଦାମ ମାତରମ୍, ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ଦୁଇଟି ପଢିଲ। ସେଇ କବିତା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ସମାନତା ଓ ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ୟାକୁ? ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ କବିତାରେ ମାତୃଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ? ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ, ମାତୃଭୂମିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏପଟେ ରହିଛି ଖୋଜ ଏବଂ ପଢ। ଅନ୍ୟ ଏଇ କବିତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକୁ ଖୋଜିକି ପଢିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଦେଇଛି, ପଠନ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଢିଦେବ, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତଟି ବି ଜାଣନ୍ତି। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଲେଖା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଲେଖା ଆମ ଚିତ୍ର, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଛବି କରିବେ, କିଛି ଲେଖିବେ, ନିଜ ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମଭୂମି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର 1 ବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି କରିଦେଇଛେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
सब्सक्राइब निश्चय करंतु जदि आगरू सब्सक्राइब करिसंती तेबे बेल आइकन को निश्चय दबांतु सांग मानक सहित शेयर करंतु वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथिबार धन्यवाद।